በላይ በጣም ሰላማዊ ህዝቡ በጣም ሰላማዊ በጣም ሰው የሚወድ ከሀረር ህዝብ ጋር ምንም የማይለያይ you love the view, the mountains, everything, about it. So put this on your bucket list. Come here. It's not that expensive, so I'm a witness. Please, when you do come, don't just take photos. Contribute financially if you can. Make it a beautiful place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وين دمون كلنا تجارو إذا تاريخ زي نأخذنا تاريخيو كل خاتكم تجارو إذا تاريخ زي نعلم تاريخيو كم بالخلايو نجرجل نأخذنا نتجارو نأكله نعلم تاريخيو تجارو من بتالي دمون إحنا نربح ليو نروح حنا نغيريو حافتنا يو إذا حافت زي دمون سوينا نمسلمين نكريستيان نتفانا نتفخ خرنا نور زيكونس إذا حافت زي تطعنا نازل عدد درجة كنتحلنا مرة أفريقيا زي المسلمات عاوز سجدهم خلوا نخكدوا عبيت زخون هوتيلات كنسرح لنا أو خصمون كمو أو يحاول كمو تاريخنا نربح ليمو نار بوتانا تملسنا يملكتهم من يزبل زي نجاش نيروز لنا نحيز زي هنا نزمت حمش تعمد تعمره زخون كتما عوجي ختما نايم كبار بلان حيزنا خنك على عصر لنا بخالوت سبات كسر حيولن بمعنى سبات نبعنا تاريخي بمعنى خسر حلو يغني لي ناخذنا تاريخي زي إجابنا نوفي thank you ሰላም አለይኩም ስሜ ሶዚት ፎዚ ይባላለሁኝ የመጣነው ከባለቤቴ ጋር ሱ ከአሜሪካ እኔ ደግሞ ከአዲስ አበባ ነው የተወለድኩትም ያደኩት ሀረር ነው መቀሌ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ስመጣ ነጃሽን ለመጎብኘት መቀሌ በጣም ቆንጆ እንደሚወራው ረብሻ የሌለበት ብዙ ፍርሃት ስጋት ነበረብን ስንመጣ ግን እንሞክረውና ካልሆነ እንመለሳለን ብለን ነበረ ግን ከጠበቅነው በላይ ነው ባካችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሁሌ ሌላ ቦታ እየሄዳችሁ እንትን ከምትሉ ስፔሻሊኛ ለሃኒምን የመጣ ነው ነጃሽ መታችሁ ከዛ ዱአ አርጉና ደግሞ ወደ ሀጅ ደግሞ ንያ አርጉ እኛም እንደዛ ነው ንያችን መቀሌ እኔ ከምለው በላይ በጣም ሰላማዊ ህዝቡ በጣም ሰላማዊ በጣም ሰው የሚወድ ከሀረር ህዝብ ጋር ምንም የማይለያይ እኛ ሁላችንም አንድ ነን እና ባካችሁ ነጃሽ ኑና እዩ ሰፖርት አርጉ እዚህ ውስጥ ያሉት ሼኾች ድጋፍ ይፈልጋሉ አንዳንድ ነገሮች ትመጡ እኛ ምንም ነገር ሳንይዝ ነበር የመጣ ነው ከቻላችሁ ልብስም አንዳንድ መስጠት የምትፈልጉት ነገርም ካለ ይዛችሁ ነው እንዳየሁት እዚህ ጋር ተመቷል ነጃሺ እሱን እባካችሁ በመንግስትም በኩል ይሁን ያለው ባለሀብትም ሰፖርት አርጉና አስተካክሉ እኛም ሁሌ የመጣን ደግሞ እንጎበኛው አላህ ያርገን በጣም ደስተኛ ነን መቀሌ በጣም ሰላማዊ ሲቲ ናት እኔ በጣም ወድጃታለሁኝ እኔ ምስክር መሆን ይችላልው ከጠበቅነው በላይ ነው ከፈራነው ሳይሆን እንደገናም መተን ለማየት ራሱ ኢንሻአላህ እዚ ወንደህን መጻህም ሽመይልና ሸህ አደም መሐመድ ኢብራሂም ይባል ዝቦታን የናየ ነጃሽ ልባል እንደማ አፍተን ግስና ጊዜው ነጋሲ ይባል ነው ድህረ ነጃሽ አጽይ ድህረ አጽይ ጓድ ጠቅላይ ሚኒስትር ፕሬዝዳንት ልብል ብላትና ስሞም ደማ አዝራአዝ ወድሁሪ ይብሎ በአረብ ደማ አዝራአዝ ibn አብሁር ibn አብጀር ይብሎም ለፈለጠሉ ከመካ ቀጽሉ ቤተ ትኖር ንግስና ደማ خصም ኮይኑ ሰራውስም ደማ ሱዳን ሶማል ኬንያ ግብጽ የመን ብላትና ግዛት ነይሩ ድህሪ 560 ዓመት ድህሪ ዒሳ ማለት ድህሪ ያስደሎ نبي محمد عليه الصلاة والسلام أمك تزاز بالوردلهم بحراي لا يقولت هاجر أنت حق نقص للوا إلى أصحمة النجاش كيدي لهم نجاش دما أصلت حد السواعي حمشت سويتي قال مرقوا يا لحظة الأخر درس الاستمر حدما سمانيا سلستن كونهم هم تفلوا لسيد جعفر ابن أبو طالب ود حبهم لم نجاش كاريهم كان للنجاش ليتقبل للنبي ليتقبل لما عمير بن العاصمة وعمار لبهانو نجاش اللي هو مفلتن يراب نكسنا هاي مانت نجاش ملسن زمنا خال مسكون عايس نعاخ سجدان يوردن نعين تايلي سجدين ترفل حدا ربي قال كنا النبي محمد لسبب يورد سجدي سلام تاينا نبلكا بنا جنة الخلد لا جنة كذا سلام تاينا نبلكا بر سبب يورد لا يسجدن إيشي هالمالتي اللي هم قالوا إلا ما عندي دكنا بيوتنا ربنا الناس ما تبختنا ولا نورنا نايتاوت ملختنا راشي ناي مريم زغلت ما كنا سورة مريم ناي مريم بيجرس لنا القرآن بخيم مجلسنا دمنا من أمر عيسى مالت أو بناتنا غرسنا يوسف سلمنا عيسى يقول بنات خليتني ويلهم وما خلقوا آدم كما آدم فطوري نبي بيت اليوم بيت لحم وانجيل إنجيل ورد النبي مخانو
نفلت إما النبي محمد بن عيسى فدلني وديا حنت من قديا ما يدبري وركز أكل حسكم تبصاهم لا تكون قبو أيدلن ما يفتار من قد حزز ما تأيلهم بحراي دما النبي محمد دما تصوى عبيد بن جحش بالمتد السود أو نبي وكيل كوينهم زعقد السمية وكلنا نايقا بيشال قورو نايك التدي يسدس تقبلوا نجاش بالمتد دما تتفوتي نبس مويت اللي واسقد اللي نقول المدينة ناير حق سودان جمربو بالنجاشي نجاش تي ناي نجاش تصير حلو يولن ማለት ከምቲ ታሪኩ ኣብ ዓለም መሰል ኣብ ካሊእ ንምፍላጡ ብትምህርቲ ፈልጠዩ ግን ብምጉናይ ንኽድንስ ኣበይ ምዃኑ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ምዃኑ ማእኸል ኣፅቢ ሓውዝየን ይብል በይነ ልኣፅቢ ሓውዝየን ማለት ኣፅቢ ብምብራቕ ሓውዝየን ድማ ብምዕራብ ኣብ ማእኸሉ ካብ ውቕሮ 11 ኪሎ ሜትር 10 ውፅእ ኢልካ ኣብ ማእኸል ትግራይ ዝርከብ ናይ ነጃሽ መቓብር ዓለም ክድንየሉ ዝግብኦ ዝሃለየ تناتنا قروات دما بدون خدمات من تنقل العالم نافقت منهم هاجري جن كبنيو زكاز حونا مسئنيو قوصاي نجاش بتاريكو نفلتو بتاريكو جن سفينيو جن انتقام المسؤولية تدبري تاي دخلت كامل لنا وشت تقراي ناي بعدنا ناي ترنت ناي كالين بي ناي سلام هاجر تبهالت سودان صومال كينيا جنس يمن ناي حاجة بذات لعندي تقاس ناي مكال هاجر تبيلا تفلت ناي ترنت هاجر تيكونس ناي مكال هاجر تبيلا تفلت نجاش دما العالم كاو قدماي كفلي كاو أوروبا اسيا افريقيا بمهارلو بتو تمرتو دما عالم مسيح الدنيا اللي يقبول عليه ناتنا قوة دخلت لهالنا عالم كدنيا اللي يقول انا بكل. Hi everybody, my name is Nilu Burhan Kidanu, and firstly I'm so honored and happy to be here, and like a message to those who live in the outside, please come and visit this beautiful place. It is so historical, and like this is for everybody. It doesn't matter what religion you are, what race you are, and please when you do come, don't just take photos, contribute financially if you can, make it a beautiful place. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. First of all, I want to thank the people of Najashi, wonderful, kind-hearted people, for opening their hearts, as I said earlier, and their doors to not only the Muslims, but the people of the book and non-Muslim and people all over the world to come visit and experience this wonderful, wonderful love, friendship, culture that most definitely needed, so you can take it back to wherever you come from or wherever you're from and learn and put it into practice. My experience here, I've read about it and it has deeply touched me. I am so humble and blessed that Allah Azza wa Jal allowed me to see these beautiful people and their food, and I just love everything. So I encourage you, like someone said earlier, the sister said earlier, don't come here just to take pictures and make it a selfie. Come here and open up your wallets to them, because they're going to open up their heart, their food, their smile, and they don't need your money because they're getting the blessings from Allah. But help if you can't help. Allah says, spend, O son of Adam, surely you will be spent upon. And what better way to spend your money in the cause of Allah instead of worldly gain, so it can benefit you in the next life. So I encourage everybody all over the world to come here and just experience the love these people have. You know, it'll change you. It's most definitely done changed me. I hope a lot of not only Americans but everywhere come here and put this on your bucket list. If you got one, do it, finish it. If you ain't got one, make it. Put this on your bucket list. Inshallah, may Allah allow everyone to put Najashi, this place, the people. You'll love the view, the mountains, everything, you know, about it. So put this on your bucket list. Come here. It's not that expensive, so you know, I'm a witness about expense, so don't worry about that. Allah will take care of you. The creator of the heavens and the earth will take care of you. God will take care of you. Whatever you call him, but call him by his proper name, he will take care of you. So
With that said, I'm going to get out of here. I hope I said what is correct. He accepted, and please open up your hearts, not your wallet, but come. Don't come to just show out. Come and show, and you will feel and experience the love these people have. I am a witness, and hopefully you can come see it for yourself and open up your account, because I know you have it. So don't be cheap and stingy, you know. So open it up. You're going to get 10-fold, 20-fold for it. So just come visit this beautiful countryside. You know, there's more places than one place that you go on a cruise or wherever. Just come here and see how beautiful it is, how peaceful it is. It's just so much love, and everything is here. So come. I encourage you, come. I'm coming back. If the Lord's will, I'll be back, inshallah. With that said, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.